दामियार اس کو سب پتہ چل گیا ہے، اس کے پاس ہمارا نکاح نامہ ہے، وہ بھی 3 مہینے پہلے کا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر سے بھاگ کر نکاح کر چکی ہوں تم سے۔ دامیار وہ سب کو بتا دے گی، وہ بھائی کو بتا دے گی۔ دامیار پلیز کچھ کریں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، پلیز کچھ کریں۔ وہ اس کے پاس آتی روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دامیار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا ہوا میری جان، آرام سے یہاں بیٹھو یہاں۔ وہ اسے بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اسے دینے لگا، جبکہ اس کی بے چینی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اب اس کے پاس نکاح نامہ ہے ہمارا، میں نے کہا تھا نا کوئی کمرے میں گیا ہے، اوپر کا ٹیبل دیکھ کر آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہمارے کمرے میں ہمارے بعد کوئی آیا۔ وہ زیبائش آئی تھی اور اس نے ہمارا وہ نکاح نامہ چوری کر لیا ہے، وہاں سے اندر سے اسی نے اٹھایا ہوگا، اس کو ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ اتنی زیادہ پریشان تھی کہ دامیار اسے ریلیکس نہیں کر پا رہا تھا۔ تو کیا ہو گیا ایزا، اگر یہ بات سامنے آ بھی جائے تو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ رہ رہی ہو، 3 مہینے پہلے بھی تمہارا نکاح مجھ سے ہی ہوا تھا، ہم نے کوئی بے ایمانی تو نہیں کی ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو تھامتے ہوئے بولا۔ مجھے فرق پڑتا ہے دامیار، میں اپنے بھائیوں کی بس اتنی ہی ناراضگی جھیل سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر میرے بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر آپ سے نکاح کر لیا تھا، یا پھر میں نے گھر سے بھاگ کر آپ جیسے انسان کو چنا، تو میرے بھائیوں کی شخصیت متاثر ہو کر ٹوٹ جائے گی، وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر پائیں گے۔ انہیں لگا میں باغی ہو گئی ہوں، لیکن پھر بھی ان کی مرضی میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ میں پہلے ہی آپ سے نکاح کر چکی تھی تو سب ختم ہو جائے گا، میرے رشتے بکھر جائیں گے۔ دامیار پلیز کچھ کریں، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑ رہی تھی، جبکہ وہ اسے پکڑ کر آہستہ سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ڈونٹ وری، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، زیبائش کو میں خود کنٹرول کر لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہ تمہارا نہیں میرا مسئلہ ہے۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ کا قصور ہے، نہ آپ زبر بھیا کو گولی مروا کر مجھے بلیک میل کرتے، نہ میں آپ کے پاس آتی، اور نہ یہ نکاح ہوتا، اور نہ میں اس مصیبت میں پھنستی۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی، زبردستی مجھے نکاح میں لیا، مجھے بلیک میل کیا، میرے مجرم آپ ہیں، لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں کی نظروں میں گر جاؤں گی، اس کا خوف کسی طرح سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ بس ایزا، میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا تو مطلب کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ تم۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کے اپنے ساتھ لیے اوپر جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بہت ڈسٹرب تھی، اسے ریسٹ کی ضرورت تھی۔ دامیار کو ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ وہ حل نکالنے ہی والا تھا، جبکہ اپنے دروازے کی اوٹ میں چھپی زیبائش ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ سب کچھ جان کر وہ آرام سے آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تو دامیار شاہ، یہ ہے تمہاری حقیقت، تم نے ایزا کو بھگا کر نکاح نہیں کیا بلکہ زبردستی کیا، وہ بھی ایزا کے بھائی کو گولی مروا کر، اسے بلیک میل کر کے۔ تم تو بڑی پہنچی ہوئی چیز نکلے، لیکن ایزا بیبی اب چاہتی ہے کہ یہ راز باہر نہ نکلے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ تک کچھ آئے اور وہ باہر نہ نکلے؟ زہران کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دامیار شاہ، بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے آپ پر، تمہارا غرور تو میں توڑوں گی، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ زیبائش خان کیا چیز ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح سے اس کے بازو میں قید تھی۔ اس نے اسے خود میں اس طرح قید کر رکھا تھا، بلکہ اس کے سینے سے اٹھتی خوشبو شنایا کو پوری طرح اس میں قید کر رہی تھی۔ اٹھ جاؤ میرا کاکا، اگر یوں ہی سوتی رہ گئی نا تو نیچے بھیا کا نکاح بھی ہو جائے گا اور ہم لوگ یہیں پر رہ جائیں گے۔ وہ اس کے کان کے اوپر لب رکھے سرگوشی نما آواز میں بولا، کیا ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ باریک بھیا کا نکاح رک جائے؟ آپ تو پولیس والے ہو نا، نمرا کو اغوا کر لو۔ وہ اس کے لبوں سے ایک دفعہ پھر سے باریک کے نکاح کا ذکر سن کر پریشانی سے کہنے لگی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں پولیس انسپکٹر ہوں، کڈنیپر نہیں ہوں، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ بھابھی کا فیصلہ ہے اور بھیا بھابھی کی بات مان رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچے نہیں ہوئے تو ہسبینڈ کی دوسری شادی کروا دو، اگر ہمارے بچے نہیں ہوا نا تو ہم اپنے بنی ریبٹ کے ساتھ رہ لیں گے، مجھے آپ کی دوسری شادی نہیں کروانی، وہ بولی تھی۔ یہ صرف ایک رات کا ہی اثر تھا کہ اس سے الگ ہونے کا اب سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہاں زورش نے کتنی آسانی سے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے بنی ریبٹ کو پالنا اور میں اپنا کاکا پال لوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، یہ کاکا کیا ہوتا ہے، میں اتنی بڑی ہوں۔ اب کی دفعہ وہ برا منا کر بولی، تم صرف رات کو بڑی تھی، اس لیے تو میں نے رات کو نہیں بولا نا تمہیں ایک دفعہ بھی کاکا، رات کو بڑوں والی فیلنگز لینی تھی نا۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تو اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے پیچھے کر گئی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا، اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتا وہ اسے خود سے لگا گیا۔ چلو اب اٹھ جاؤ، ہمیں نیچے جانا ہے، ہو سکتا ہے نیچے کوئی کام ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے بھی زبردستی اپنے ساتھ اٹھا کر بٹھا چکا تھا، جبکہ وہ تو اتنی آلسی ہو رہی تھی کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب بیٹھتے ہوئے بھی
वो चेहरा छुपा, ये शर्मो हया के बहाने जो अपना तुम आलसीपन मुझ पर निकाल रही हो ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अभी होश ठिकाने लगा दूं। मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ। वो उसके सीने पर हाथ मारते हुए दूर हुई, जबकि वो कहका लगा कर हंसा। वैसे कल रात को ही माकूल बहाने बनाने की बात कर रही थी तुम। 2-4 बहाने बनाओ ना, अब बहुत वक्त है तुम्हारे माकूल बहाने सुनने का। वो उसका चेहरा ऊंचा करते हुए बोला था। बारीक भैया का निकाह है, नीचे चलें? काम चोर कहीं के, 1000 काम होंगे नीचे, लेकिन आपको उल्टे सीधे कामों से फुर्सत कहाँ। वो उठकर खड़े होते हुए बोली, इतना भी काम चोर नहीं हो जितना तुमने समझ रखा है। निकाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सिर्फ घर के ही लोग आने वाले थे। निकाह की रस्म अदा करने के लिए बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया गया। फुफ्फो के शोर को बुलाया गया था, लेकिन कुछ बदमज़गी हो जाने की वजह से फुफ्फो के शोर आए ही नहीं। दोनों में कोई आपसी झगड़ा था। सब लोग ही तकरीबन बाहर आ चुके थे। इज़ा और दामियार ने थोड़ी देर में आ जाना था, जबकि ज़रान बैठा इबादत के साथ नाश्ता कर रहा था और साथ साथ उन लोगों की कोई डिस्कशन भी चल रही थी अपने किसी केस पर। जोरिश ने एक नज़र सबको देखा और फिर अपने बारी को ढूंढना चाहा, लेकिन शायद वो अभी तक जागकर नीचे ही नहीं आया था। बारी को जगा कर ले आती बेटा, थोड़ी देर में मौलवी साहब आ जाएंगे। अम्मी ने उसे किचन से निकलते देखकर कहा, जी मैं जाती हूँ। उसने कहते हुए एक नज़र अरूज को देखा, जो बिल्कुल खामोशी से उदास बैठी हुई थी। सब लोग ही नोट कर रहे थे। वो अचानक से खामोश हो गई थी। यहाँ से जाते हुए तो हंसती चहकती गई थी, लेकिन अब अचानक ही उसके चेहरे से उदासी झलकने लगी। शायद बाप की बीमारी का असर ले रही थी। अरूज बेटा तुम भी आओ ना, नाश्ता कर लो। उन्होंने अरूज को देखकर कहा तो वो उन्हें देखकर सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। शहीर ने एक नज़र उसे देखा। वो जब से वापस आए थे, शहीर ना तो उससे बात कर पाया था और ना ही 2 लम्हे उसके पास रुक पाया था। कल रात भी वो बारिक के हुक्म पर दादी के कमरे में सोने चली गई थी, जबकि पिछला सारा दिन वो अस्पताल में गुजार कर आया था। वो उठकर टेबल के पास आई तो शहीर ने उठकर उसके लिए कुर्सी खींची थी। वो बिना उसे देखे बैठकर नाश्ता करने लगी तो वो भी उसके साथ ही बैठ गया। इबादत चुपचाप पहले नाश्ता करो, बाकी सारी बातें बाद में। ज़रान ने खुद निवाला बनाते उसके मुंह में डाला, जबकि उसके पास नाजमा केस को लेकर बहुत सारे न्यू आइडियाज़ थे। अरे नाश्ता कर तो रही हूँ, आप सुने तो सही मेरी बात। वो उसके हाथ से खाते हुए फिर से उसे कुछ बताने लगी, जब अचानक ही उसे उबकाई आने लगी। वो उसके हाथ से निवाला परे करती फौरन भागकर वॉशिंग एरिया की तरफ चली गई। अरे देखो ज़रान, बच्ची को क्या हुआ? ज़रान उठकर पीछे जाने लगा तो दादी ने परेशानी से कहा, कुछ नहीं दादी, ऐसी कंडीशन में ऐसी हालत होती रहती है। ज़रान उनसे कहते हुए उसके पीछे चला गया, जबकि दादी का तो मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि अम्मी भी हैरत से उसकी पीठ को देख रही थी। ऐसी कंडीशन से मुराद? चाची जो अभी अभी अपने रूम से बाहर निकल रही थी, ज़रान के आखिरी लफ्ज़ सुन चुकी थी। मुराद ये कि ज़रान भाई किसी मामले में मुझे अकेले आगे नहीं जाने देंगे। इस घर में एक नहीं बल्कि 2-2 खुशियाँ आने वाली हैं। वो बेशर्मों की तरह बोलता अरूज का मुंह ज़बरदस्ती खोलकर उसमें खाना डालने लगा, क्योंकि उसने कब से निवाला बना के रखा था, लेकिन न जाने वो किन सोचों में गुम थी। उसके हाथ से निवाला लेने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो शहीद? इबादत माशाल्लाह। दादी उठकर खड़ी हो गई थी जब ज़रान ने उसे सहारा दिए बाहर ला रहा था। दादी ने बाहें फैलाकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अल्लाह मेरे घर को खुशियों से भर दे, रौनकों से भर दे, वो बहुत खुशी से कहते हुए उसे दुआएं दे रही थी, जबकि इबादत बारी बारी सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। जब निमरा अपने कमरे से बाहर निकलते उन्हें देखने लगी, वो चुपचाप सी थी, बल्कि चुपचाप क्या, उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। बल्कि उदासी भी नहीं, एक खौफ सा था, अजीब सा खौफ, जैसे कोई चीज़ उसे खौफजदा कर रही हो। निमरा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? फुफ्फो जो इबादत की खबर सुनकर सरसरी से अंदाज में उसे मुबारकबाद देकर बैठने ही लगी थी, निमरा की उठती रंगत देखकर पूछने लगी, जी अम्मी कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। वो फौरन बोली, अरे बेटा मैं समझ सकती हूँ, सोतन का दुख खाए जा रहा है ना तुझे, लेकिन बारीक इंसाफ पसंद है, वो तुम दोनों के साथ इंसाफ करेगा। और वैसे भी जब तुझे औलाद की नेमत मिल जाएगी तब मर्द उसी से मोहब्बत करता है जो औरत उसे औलाद देती है। उनका अंदाज बड़ा ही तल्ख था। सब उन्हें गुस्से से घूर कर रह गए, जबकि दूसरी तरफ तो जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं था। वो बिना कुछ बोले ज़मीन को घूरे जा रही थी, जबकि निमरा की इतनी खामोशी किसी को ठीक से समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त वो कमरे में आई तो बारीक वॉशरूम में था। पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, यकीनन वो नहा रहा था। वो खामोशी से बेड पर आकर बैठ गई। उसका दिल जैसे फटने को था। सारा दुख, सारी तकलीफ वो खुद में समोई जैसे ख़त्म होने को थी। बेचैनी से उठते वो शीशे के सामने आई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की बेजारी और दुख था।
क्यों वो अपना दुख, अपनी तकलीफ अपने चेहरे से छुपा नहीं पाती थी। उसे समझ नहीं आता था अपने चेहरे को देखते हुए। उसने जल्दी से अपने हाथ फेरे थे चेहरे पर, खुद को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन अचानक ही आंसू बह निकले थे। दुनिया क्या कुछ नहीं करती औलाद के लिए, और मैं भी तो औलाद के लिए ही कर रही हूँ ना। मुझे बारिक के बच्चे देखने हैं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, मैं अपनी कमी बारिक पर नहीं थोप सकती। वो शीशे को देखते हुए सोच रही थी, जब अचानक ही वो भीगा भीगा सा उसे अपने बाजुओं में कैद कर गया। अपनी गर्दन पर उसका भीगा लम्स महसूस करते वो सिमट गई। आप ठंडे पानी से नहाए हैं? वो उसे देखते हैरानगी से पूछने लगी, जबकि बारिक के लबों की तराश में हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। सोचा होश ठीक से ठिकाने लगा लूं ठंडे पानी से नहाकर। सच कहूं तो नींद आ रही थी, तुमने सारी रात सोने नहीं दिया तो क्या करता, लेकिन लगता है आज की रात भी जाग कर गुजारनी होगी। वो अंगड़ाई लेते बोला तो जोरिश ने शीशे में उसे घूरा। यार क्या करूं, निमरा भी तो कुछ उम्मीद रखती होगी ना मुझसे। अब उसके बेडरूम में सोता हुआ अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। क्या सोचेगी, तुम्हारे साथ दूर रातें गुजार कर सारी एनर्जी तुम पर वेस्ट कर दी। सो जाएं थोड़ी देर, अभी निकाह को काफ़ी वक्त है। वो गुस्से से कहती उसका हाथ पीछे को हटाती बाहर निकलने लगी कि अचानक उसने पकड़कर खुद की तरफ किया। अगर अभी वक्त है तो सिर्फ तुम्हारे होने का, मुझे बाहर निकाह की तैयारी करनी है। वो परेशानी से बोली। इतना मरी क्यों जा रही हो मेरे दूसरे निकाह के लिए? कौन सा कोई बड़ा फंक्शन रखा है? सादगी से निकाह करना है, मौलवी आएगा 4 लफ्ज़ पढ़ाएगा और चला जाएगा। तुमने कौन सा वहाँ जाकर मुझे सेरे बांध कर निमरा के हाथ में दे देना है? जो तैयारियाँ करनी है तुमने, आराम से रहो कमरे में। ये चंद लम्हे सिर्फ तुम्हारे हैं, फिर मज़ीद इन चंद लम्हों के बाद और भी कोई हकदार होगा इन लम्हों का। वो एक दफ़ा फिर से उसे वही बातें बताने लगा जो उसका दिल चीरती थी, लेकिन वो तर्स खाता कहाँ था, वो तो बस अपनी में लगा था। लेकिन क्या वो सिर्फ इन चंद लम्हों के बाद, आज निकाह के बाद, क्या ये सब कुछ सह पाएगी? उसका दिल अभी से फटने लगा था। मुसलसल एक बेचैनी उसके आसाब पर सवार थी। वो ठीक से अपने आप को समझ तक नहीं पा रही थी। उस शख्स से उसे पूरी तरह से पागल कर दिया था, या शायद ये सब कुछ उसने अपने लिए खुद ही चुना था। हाँ, लेकिन उस वक्त वो उसे रोकना नहीं चाहती थी। वो पूरी तरह उसमें खो जाना चाहता था, और वो भी हक़ मिल्कियत के ये आखिरी लम्हात महसूस करना चाहती थी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो गुस्से से दरवाजे को घूर रहा था जब बाहर से ज़र्रान की आवाज़ सुनाई दी। मौलवी साहब आ गए हैं, नीचे आ जाइए। आप लोग बाकी सब भी आ गए हैं। ज़र्रान बंद दरवाजे से कहता वहीं से पलट गया, जबकि ये हक़ मिल्कियत के चंद आखिरी लम्हे बस लम्हे ही रह गए। वो मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे नसीब में ये लम्हात थे ही नहीं जोरिश, अब शायद तुमसे मुलाकात 1-1.5 हफ्ते बाद होगी। वो सफ़ेद कुर्ते के बटन बंद करता, अपने घने बालों में कंघी करता, चेहरे पर हाथ फेरता, एक भरपूर अंगड़ाई लेता कमरे से निकल गया। चेहरा बेहद रोशन और पुरसकून था, जबकि उधर जैसे जोरिश का दिल बंद हो रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे तक जाती और उस शख्स को किसी और के नाम होते हुए देखती। अभी 10 महीने ही तो हुए थे उनकी शादी को, कितनी जल्दी वो किसी और का होने जा रहा था, कितनी जल्दी ख़त्म हो गई थी उसकी खुशियों की कहानी। अब भी वक्त था, वो रोक सकती थी ये सब कुछ, यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाता और बारिक सिर्फ उसी का होता। उसे रोक देना चाहिए था, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी बारिक को, वो शख्स जो उसे छोड़कर कभी नहीं जाता था, जो उसकी कुर्बत के लिए, उसके करीब आने के लिए सौ जतन करता था, आज उनके लम्हात में उससे दूर हो गया। वो एक दूसरी औरत के लिए क्या वो ये तकलीफ़ सारी ज़िंदगी बर्दाश्त कर सकती थी? नहीं, ये उसके बस से बाहर था। कहने को इन चंद दिनों में बारिक की तवज्जो पूरी तरह से उस पर थी, लेकिन फिर भी वो इन चंद दिनों में पूरी तरह से बारिक की पसंद में ढली हुई थी। वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन वो चाहती थी कि बारिक सिर्फ उसी का रहे। वो उसकी पसंद के कपड़े पहनती थी, उसकी पसंद में खुद को पूरी तरह से ढाले हुए थी, लेकिन फिर भी बारिक किसी और का हो रहा था। भाभी नीचे आइए, मौलवी साहब आ गए हैं और भैया आपको नीचे बुला रहे हैं। इज़ा ने ऊपर आते हुए फिर से उसे बुलाया। वो जो कब से बेड पर बैठी थी, सिर्फ हाँ में सर हिलाकर रह गई। वो नीचे आई तो बारिक आरामदेह कुर्सी पर बैठा था, जबकि निमरा सामने दूसरे सोफे पर बैठी थी और मौलवी साहब कागजात हाथ में लिए शायद निकाह से पहले की कार्रवाई पूरी कर रहे थे। जब अचानक बारिक अपनी जगह से उठकर निमरा के पहलू में आकर बैठा, उसके दिल में एक हुक सी उठी। तकलीफ एक दफ़ा फिर से सर उठाने लगी। उसे लगा कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा और वो गिरने ही लगी थी कि इज़ा ने उसे थाम लिया। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं ना? वो बेहद कम आवाज़ में उससे पूछने लगी तो उसने हाँ में सर हिलाया, जबकि उसकी हालत बिगड़ती देख वो आहिस्ता आहिस्ता उसे थाम कर नीचे ले आई। जब डॉक्टर सानिया अंदर दाखिल हुई